Guys, good morning. Naanapunta diri sa Mandawi no kay mag-check tag usa ka property diri dool sa Pacific Mall Mandawi. So naa diha pa left side Department of Agriculture. So imo nang subayon ang MD Chavez Road which is in Magikay. So around probably mga 1 kilometer, almost 1 kilometer away. So magian po nato ang Carlstown 1 which is na yung mga commercial unit diri, nasa dagang unit dito sa sulod, and Carlstown 2. So kanatanan na sold out na. So ang Carlstown 3 ang atong adtuon. So unahan na ni gamay guys na ara dito. So imo lang nang biyahon diha. So daghan siya og sakyanan masugat nimo. Kay doon siyang mga warehouse pero makaagi raman po. So aniyan kita diri mao kini ang iyang front road sa MD Chavez. So mao kini ang pasulod. And guys, mao ni ang balay nga atong gi baligya karon. So the mid unit is the available unit. So kung cash down lang ta og 150,000 plus the 50,000 reservation. So maka-move in na ta ani once ma-approve ta sa bank. So ang parking guys, medyo gamay lang gid siya kung imong tanawon. O ang imong sakyanan pick up, murag dili gid siya maigo no. Kung SUV, depende sa iyang katas-on. So sa akong estimate lang ang iyang parking, ang length niya is 4 meters. So I think kung auto ka or Wigo ka namang gagmay, so I think okay ra ni diri maigo pong duha. Pero og dagko, I'm not sure niya gamay magud iyang kalsada sa atubangan guys sa iyang road right of way. So mao ni ang atong pasulod guys sa balay. This is the kitchen area. So what they hanging cabinet, only the cabinet sa ilawom no, and then this is the service area open to below sad. So mao na ang dining, living, kitchen. Medyo huga pa siya guys kay gatrabaho pa man sila diri. And this is the bedroom, guest room diri sa ground floor. So elderly room, medyo gamay gid siya guys, dili kay ingon ka dako jud. So mao kini ang also ang toilet and bath sa ground floor. So na diha medyo hugaw gid guys kay wala man gud ta naka limpyo diri no, kay wa pa may nahuman atong construction. So kani guys actually ready to move in na ni siya. So pinakadugay tingali 1 month kung imo ning kwaon maka-move in na ka diri. So we're going up guys. This is the stairs paingon sa babaw no. As you can see na ay bedroom nga makita nimo upon entering the second floor. Mo kini ang bedroom 3. So kani guys na ani siya upat ka bedrooms no, tulo sa taas usa sa ubos. And this is the bedroom 2. Okay ni guys. And then the toilet and bath sa second floor. Common toilet and bath sa second floor guys. So mao kini. And then we enter into the master's bedroom. This is the master's bedroom guys. So I think queen size bed maigo gid siya. Diri king size I doubt kung maigo siya, but queen size maigo ra. And then it has also toilet and bath no, master's bedrooms, toilet and bath. So mao kina guys. So makita nimo. That's the actual unit guys ha. This is the actual unit of the Carlstown 3 diri sa Magikay Mandawi no. So kung naa ka sa Mandawi ka trabaho or na imong negosyo sa Mandawi, maayo gini diri guys. So thank you and God bless.